স্বাগতম 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 জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ স্বাগতম 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 Pramuthani kaisa long organizing committee secretary muni agi patton sub zonal chairman elected go patton BC committee chairman tumuni ang BJP ni je arjoso niti bongni unnoyon nungoi ang ti pramuthaya kare BJP go jendi kango bo party khainani sagango ang INPTU khaika pore kai ti pramutha khaika asuma darani ni sinimungkai ani sinimungkai bulananda tipra তিনি বট হাইও অব জয়নিং পানাক সংসদকা o jaga ka chiching sora rotorwa japara tau BJP phaimani bisingti khai nor tamo tamo hamkai phainai nor wan subita jini hamkreng ka jungmunayo gram unnoyon jate lama toi কারেন্ট আর বিভিন্ন সমস্যা বেকারকনি যে চাকরি নকরি হইতে যত সুযোগ সুবিধা অংশ হই সঙ্গবনো আশা খাই নাইতা sir tinini joining program details please और तो ऑलरेडी ये क्या जे 53 फैमिलीज ने अराउंड 150 फाइका वोटार्स एवं आरोने 99% न तीव्रा मथा तो आनी दुईजन ताखु गड़ साका तीव्रा मथा बर दीर्घदिन तंगमानी सामुं क्या कयेकटा जे कक खनाय बरक थांगमानी एक तो थानसा ताई ग्रेटर तीव्रालैंड 3 বছর থাকা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আবো ইমাঙ্গনো তংলাইতো তাও মুখ থাঙ্গো সং আবুনি কোনো চাইতক লাইমান বনুক গিয়া আন্দোলন বনুক গিয়া আবনতি দিল্লি থাঙ্গাই কাহামখাই আসকে কক সাকা আবো সং নুক গিয়া কচারো সাকা ইন্টারলোকিউটর ফাই তঙ্গো ত্রিপুরাল্যান্ড দিনাই দে তাও জানি হেনাই কিন্তু আ বরক ফেলিয়া ইনকে থানসাবো বাহাইকে নুক সিনাইবা थानसाबो बरंनि बिसिंखौ करिताबो आबो सिनि ताखुरुनो साका जरा सिनि मथानि फैया तो थानसाबो तंखाइगे किन्तु आरो संनुखा जे ना लिडार्स नि बिसिंखौ थानसा तंगो ना सिनि कम्युनिटी नि बिसिंखौ थानसानि कोनो मारि बरं रिमा खाजों sir tipra mothani movement no norok tabukni ojorao bosawoi flop chakhada hinai naki abo naki ekothai faltu bongni not only flop super flop जे बरक साका जे 10 तारीख अप्रैल के बाद 11 तारीख को मतलब 10 तारीख को रिजल्ट आएगी 11 तारीख में ग्रेटर त्रिपुरालैंड मिल जाएगा ये जो वादा इन्होंने किया वादा तो ये फुलफिल नहीं हुआ लेकिन अभी पब्लिक इनको ढूंढ रहा है वो साहेब अभी त्रिपुरा में है या कहीं पब्लिक को दिखाई नहीं दे रहा तो अब न माने स्वप्न न तंग थंका इमांग न संचिन बरना सिरि सेंटिमेंट ताई इमोशन बाय थंगै बरा हाइके न संग सेसके sir borom gonang MLA Paul Dangsu to o jagani MLA bini bukhago sir nini kok kesar mungtam tongnai পাবলিক বুথ রিখা তামক খানাকা চিনি যারা দীর্ঘদিন মাথা খেলাইকা তো ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি ছাড়া তাই কোনো পার্টি নিপক্ষে ও হাস্তিনি হামক্রাই খাইবে ও হাস্তিনি হামক্রাই आ जरानो सम्भव जदि नरेंद्र मोदी करी हिंके अब सम्भव या नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है और जदि कारेंट चंगनुगुई तो कारेंट तो हयतो बा कोनो गरीब नुखुंग जदि कारेंट कारिमे हिंके अब जों एक समय सौभाग्य योजना विभिन्न योजना फ्री रिखा गैस থেকে কারেন্ট এরপরে তব যারা গরিব 5 বছর হাই নহাই মাইরুং মাংনা চাইনি না লামা आं फाइपुरो आं नुखा एर आगे आं बिजितो फाइजाकसे और लामा कोनो जगह सनाम जगह कोनो जगह तब टेंडर उनखा नेक्स्ट আমার সামুং অবশ্যই উনাই তারপরে তুইনি ব্যবস্থা জল জীবন মিশন আং ভাইপুর নুকা বিভিন্ন জায়গা আও ব ডিপ টুয়েল মিনি ডিপ টুয়েল কাইজাগই দङ তো তাইলে কারেন্ট বিজলি পানি ঘর শৌচালয় যত নরেন্দ্র মোদী হইকে পাবলিক ন তাই তামো হিনি সাই বানলি নেবা শুধু একটা নাংমানি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড तो आबो बां तो जखन साका नों जे बाहायके ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড दिनाय सादि हिमासे रेवती नगानो सिनियाको आं बाहायके तुइरि फेने नाइले नि साव इनके 3 बছর तो नाइ तंखा आंगो ताव तो ताइ बिना मा संलायसिनाय जे न बहरे नाइ ताइबो
তাই 5 বছর পরে ইলেকশন হিকে তো ননা বুধ রিখলা তাবো 2026 বিসিং নদি দি কারণ নং তা সামনে ইসংনা এডিসি ওয়াইসা ক্ষমতা তৈরি হইবে তো 3 বছর লাইনা নাকি তাই 5 বছর নি বিসিং তাই 2 বছর চিকরি তো পাবলিক তাও